कल्पोत्तरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमाणो मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावळी गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि जगदानंद कंदाय प्रणंतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मोर प्रिय भाई भौणी मैंने पवित्र श्रीक्षेत्र धामरू अति बड़ी जगन्नाथ दास महाप्रभुंर लेखा जो कि नवाक्षरी छंद अनुवादित श्री भागवत महापुराण जीवमुक्ति भागवतर एकादश स्कंधर 20 अध्याय आपने श्रेय भेद निर्णय श्रेय किमि मनुष्य प्राप्ति एकता तार भेद श्रवण करते आसतु श्रवण करवा एकादश स्कंधर 21 अध्याय कौन भक्ति ज्ञान कर्म जोगे जे अधिकारी जो मार्गे तहिरे जेबा गुण दोष विचार अध्याय 21 भक्ति ज्ञान कर्म जोग ये किए कौन कौन अधिकारी आउ कौन अच्छी साइड इफेक्ट अच्छी भल कौन आ मंद कौन गुण कौन दोष कौन तार उद्धव कृष्ण मुख चाही बोलती शिरे कर दे उद्धव वाच भोनाथ वेद तोर वाणी विधि निषेध मार्गे भणी सर्व विषय सर्वभेद कहि गुण दोषवाद स्वर्ग नरक बेनी मार्ग विधि निषेध कर्म भोग कर्म साधिले बेनी मते अंते गमन यथा पथे जे कर्म साधिले बेनी मते अंते गमन यथा पथे जे मार्गे गुण दोष सार तेणे कि तुट ही संसार ये वेद जगत ईश्वर संसार चक्र मूलाधार ये वेद सर्वभूत आखि बाह्यंतरे कर्म साखी नाश गुण दोष भेद ये बिना कहीं मुख्य पद तो मुख पूर्वे मुहि शुणिए कथा मने परिमाणी संशय है मोर चित्ते एणु पचार तोते हेमंत उद्धव वचन शुणी कहती भगवान श्री भगवान वाच उद्धव एक मने शुण जे जोगत्रय लोकत्राण ज्ञान कर्म भक्ति ज्ञानी हेमंत जोग मार्ग तिनी ये तीन पथु अन्य पथे उपाय न देखी जगते एक कथा शुण मन दे उत्तम शिष्य आ कही ये तीन जगतर आगे शुण कहवा भेद भावे कर्मर फल त्याग करी विष्णुंक भाव चित्ते धरी दीनवंचयी दृढ़ भावे से अधिकारी ज्ञान जोगे जार कर्म भोग चित्ते निर्वर्तन हे कदाचित जार कर्म भोग चित्ते निवर्तन हे कदाचिते तार कर्म जोग सार वेद विहित जे व्यवहार ताकू बोली कर्मयोगी से कर्मयोगी सुखभोगी विषय रस थाई चित्ते वैराग्य संभवे किंचिते मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धा पूजे जार बने से भक्ति जोगे अधिकारी केवे नुहि संचारी मुताकू हई सदय तार सुबुद्धि उदय सकल सिद्धि से साधई तार कर्म बंध नाही जावत ज्ञान नुहे चित्ते कर्म साधिव लोकमते मोर अमृत कथा पाने श्रद्धा नुहि जेते दिने तावत वेद अधिकारी कर्म करिव ए शरीरे ये तीन जोग विरतोते कहली स्वकर्म उचिते स्वधर्म भावे जगते जो ज्ञानी कर्म करे देते से कर्म फल आशा तेजे केवल मोचरणे भजे उद्धव रहे से निश्चिंते नगमे दुख सुख पथे स्वर्ग संपदे इच्छा नाही नरकी पड़िब से काही मो भावे रहे से निश्चिंत विकर्मे न भ्रमेता चित्त मुहि बसई तारंगे सकल सिद्धि थंती संगे उद्धव चित्त अनुमान एवं विशुद्ध तत्व ज्ञान ज्ञान रु भक्ति उदय एणु ए धन्य नरदेह एणु जे स्वर्गवासी जने नित्य चिंतन्ति दुख मने भारत भूमि मध्य जाई मनुष्य देह आंबे पाई भक्ति ज्ञान अनुक्षणे भजिबु कृष्णंक चरणे नरकवासी यही मते नित्य चिंतन्ति हृदगते दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार आंबे पाइबु ता काहि पूर्वे अर्जिला पुण्य नाही ये मंते स्वर्गे नरके थाई नित्य चिंतन्ति चित्ते ध्यायी कर्म साधना नाही तहि एनु वांछन्ति नरदेहि मनुष्य साधि कर्म जोग स्वर्ग नरक बेनी भोग ये बोलो बुझी बुध जने ए बेनी देखन्ति समाने संसार ईश्वर माया चित्ते चिंतन्ति नित्य या स्वर्ग नरक बेनी पथे केवे न कल्पन्ति चित्ते मनुष्य देह मूढ़ नरे अज्ञानी भ्रमंती संसारे जे ए दुर्लभ देह वही आत्मार गति न जानी
বিষয় রসে করে আস এ দেহে প্রয়োজন কিস যে দেহ নরকে নিপাতে তাহা নইছি কদাচিতে এণু এ নরদেহ পাই যাবত মৃত্যু ন ঘটই তাবত জ্ঞান বৈরাগ্যে মোর ভকতি যোগ মার্গে মরণ মুকুরিকে তর মনুষ্য দেহ নয়ে চির এ দেহ সর্বসিদ্ধি হেতু সংসার সিন্ধু পার সেতু এ দেহ বৃক্ষ হংস বসে অজ্ঞানে ফল লোভ আসে বৃক্ষ আবরি যমদূতে অমোঘ খড়গ ধরি হস্তে রাত্র দিবস কাটি বলে বৃক্ষ বাড়ন্তি সমূলে এণু এ বৃক্ষ হংস পক্ষী যম কিঙ্কর ঘাত লক্ষ্মী এ ফল লোভ ছাড়ি মনে সুজ্ঞানে রহে নিজ স্থানে রাত্র দিবস কাଳ দূতে আয়ুষ হরନ୍ତି নিরতে বল বুঝি বুদ্ধନରେ আকুলে কম্পন্তি অন্তরে এ দেহ ধর্ম দূর করি সকল চেষ্টা পরিহরি শান্তি সমাধি পূর্ণ জ্ঞানে থান্তি নির্গুণ আত্মজ্ঞানে সর্বশরীর মধ্যে সার দুর্লভ নর কলেবর সুলভ জীব সুলভ নাব রূপ ঘাটে বন্ধন ভব সিন্ধু তটে এ নাবে গুরু কর্ণধার মুহি অনুকূল সমান এ নাবে গুরু কর্ণধার মুহি অনুকূল সমীর হেমন্ত নাব থাউ কুড়ে যেবা নতরে ভব বলে হেমন্ত নাব থাউ কুড়ে যেবা নতরে ভব জলে সে নরহীন মূঢ়মতি তাহাকু বলি আত্মঘাতী সংসার কূপে সে পতিত দুর্লভ দেহে সে বঞ্চিত এণু নিবৃত্ত চিত্তে যোগী সর্ব আরম্ভ পরিত্যাগী অভ্যাস বলি অন্তর্গতি মনোনিভ দৃঢ় চিত্তে এ মন স্বভাবে চঞ্চল কেবে হেনু হয় নিশ্চল পবন গতি অনুরোধে সমে সাধন দৃঢ় বন্ধে পবন দ্বারে মন থই আসন দৃঢ় বদ্ধে দেই অভ্যাসে বশ হন্তি তার প্রাণ ইন্দ্রিয় অহংকার অভ্যাস বশ হন্তি তার প্রাণ ইন্দ্রিয় অহংকার চঞ্চল মন এ ধরি সাধিব সূক্ষ্ম গুণে ভরি পরম যোগ এ সাধন অভ্যাসে মন নিরোধন চঞ্চল তুরঙ্গম জেন্নে ক্রমে সুসাধ্যে দিন দিনে চঞ্চল তুরঙ্গম জেন্নে ক্রমে সুসাধ্য দিনে দিনে অল্প অল্প অভ্যাসে মন প্রমণ সাধিব সে নিরতে তত্ত্বে দেহ বহি সংসারে সাক্ষী প্রায় হই দেখই জন্তুঙ্ক মরণ হব সাগরে সঞ্চরণ প্রসন্ন হয়ে যাবে মন সত্য দেখে ত্রিভুবন গুরু বচনে চিত্ত স্থির বৈরাগ্য বিষয়ে তার নিরতে হই স্থির মনা ক্রমে সে খণ্ড উপাসনা সংকট তুতে নিরবধি সমাধি যোগ পথ সাধি মনকু তত্ত্বজ্ঞানে আনি ভকতি যোগ পরিমাণী মোর রূপ করি উপাসনা কীর্তন অর্চন বন্দনা মন সংযম করি হৃদে নিশ্চয় দেই মোর পাদে আনন্দে ভ্রমই শয়লে দেবে সে দুষ্ট সঙ্গ মেলে নিন্দিত কর্মমান করে সে পাপ মোর ধ্যান হরে এ বিনু অন্য প্রায় চিতে পাপ ন যায় কদাচিতে যে যাহা অধিকার কর্ম এ বিনে অন্য যে অধর্ম মো নাম শ্রবণ কীর্তনে শ্রদ্ধা উপদে যার মনে নিবৃত্তে সর্বকর্মতে যে কেবল প্রেমতে ভজে সংকল্প ভোগ দুঃখময় দেবে ছাড়ন্তে সুখ নহে দেবা মিলিব অকস্মাতে আনন্দে সমর্পিব মতে বিরতি করি মো চরণে ভাবে ভজিব অনুচ্ছনে সুদৃঢ়ে ভকত সম্মানে মুতার সুদৃঢ়ে ভকত সমাজে মুতার হৃদয় পঙ্কজে বসই কাম দূর করি নির্মল জ্যোতি রূপ ধরি যেবে সকল ভূতে কে মু বসিছিলা প্রায় দেখে কাম ন রহে তার দেহ সংসার করে এ উপায় সংশয় গ্রন্থি তার হৃদয় মুহি ছেদয় প্রমাদে সকল কর্ম তৎক্ষণে দহই মোর সুমরণে মুহি অখিଳ আত্মা অটে মোর দর্শনে সর্বতুটে এ ভাব বুঝি নিরবধি যত্নে ভকতি যোগ সাধি এণু ভকতি যোগ যুক্তে যে যোগী ভজে এক চিত্তে সে মহাশয় এ জগতে জ্ঞান বৈরাগ্য বাক্যেতে এণু সংসারে যোগী জন নির্বাণ পদ প্রদান জ্ঞান বৈরাগ্য দূর করি মোর ভকতি অনুসরি সর্বসংশয় দূর করি মায়া সংসার জন্তি তরি এণু ভকত মোর যে কল্প স্বর্গ অপবর্গে আউ অধিক বাঞ্ছা যেতে তা বাদে খটন্তি সমস্তে এণু যে মো ভাব জাণই তার কৈবল্য ইচ্ছা নাহি মুই সম্পদ দিলে তারে তক্ষণে দূরে পরিহরে সকল ভাবে সে উদার নিরপেক্ষ যে জ্ঞান তার এণু নিষ্কাম তার মতি সে লবে একান্ত ভকতি মোর ভকত যে উন্নর শুভ শুভ নাহি তার তার নাহি গুণ দোষ মোর চরণে বিশ্বাস এরূপে ভক্তি যোগ পথে যে প্রাণী আশ্রয় করে মতে সর্বসংকল্প তারে মিলে সে মতে ভজই নিশ্চলে এণু মু তোর বচনে জ্ঞান বৈরাগ্য অনুমানে কহিলি ভগতি লক্ষণ এবে হো সাবধানে শুণ পামরহীন জগন্নাথ গীত প্রবন্ধে ভাগবত যাহা কহিলি জনহিতে সুজনে শুণ এক চিত্তে উদ্ধব মাধব সম্বাদ শুণন্তে ন লাগে প্রমাদ ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমঞ্চং সংহিतायां एकादश स्कंदे भगवत उद्धव संवादे योगत्रय वर्णन नाम
एकविंशोऽध्यायः भीमस्यापीरणभङ्गमुनिरपिमपि भ्रमं यदि शुद्धं न शुद्धं वा मम दोषं न विद्यते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।